الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. عزاداران امام مظلوم، نبی پر عزاداران اول امام مظلوم، غم کی گھڑی ہے، سکھ کی گھڑی ہے، اور دل جو ہے دہلی سے مسرت امام حسن مصطفیٰ کو چھوڑ کر غم شہادت علی بن ابی طالب کی طرف پڑھا. ارادت نے سارے ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا. اسے کہا کہ والد کی حالت میں خیر کی سارے ثواب کی مجلس ہے، اولاد کی طرف سے اپنے والدین کے لیے بہترین ہدیہ، بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو سوائے سے پہلے کر کے کوئی دوسرا ہدیہ نہیں. یہی ہدیہ دی جائے گی. ہماری اولاد اگر یہ ہدیہ ایک سال میں ایک سال میں یا اہل بیت میں فخر ہو جائے گی کہ ہمارا بچہ اگر ہمارے لیے صرف اہل بیت کا ہے. ہمارے حضرت سے کہہ سکتے ہیں شیعہ شہزادی ہمارا بچہ جس طرح ہم نے آپ کے لیے کی تھی آج وہ دیکھیے ہمارے لیے آپ کا ذکر کر رہا ہے. یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے. موضوع اس پر رسالت کو قرار دیا اور مجھے چونکہ سفر پہ جانا ہے آج رات میں ہی اور یہاں سے سفر میں کافی پلان ہے کل تک کا، تو کوشش رہے گی کہ جتنی مدت آپ کے مابین آئے ہوں کہ آپ آئے ہیں اس بار ہمیں 4 بچے ہی صحیح 5 بزرگ ہی صحیح لیکن خالی نہ جائیں، کیونکہ ہمارا مکتب جو ہے کثرت کو ہم ویسے نہیں دیکھتے. عامر بھائی حال سلامت رہے تھے پہچان لیا سے بعد آپ کی زیادت کی، تو ہمارا مکتب ویسے بھی ہم معیار کو دیکھتے ہیں. علی والے ہر دور میں کم تھے لیکن غالب رہے، کثرت میں نہیں تھے، قلت میں تھے. مدینے کی حال و ہوا ہی دیکھ لیجیے. مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایسے موضوع پر گفتگو شاید آپ سے اس سے پہلے سنی ہو. میرا جی چاہ رہا ہے کچھ نیا آپ کو عامر بھائی ایسا موضوع سنا کر جاؤں کہ آپ کہیں مولانا کچھ محنت کی ہے آپ نے. ضروری ہے تقلیدی سلسلہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے تشریح میں تقلید کریں، ہمارے فکری میں تقلید نہیں ہوتی. فکر ایک الگ میزان ہے، مثلا علم ہے بھائی فلاں مولوی نے اتنا پڑھا ہے تو میں بھی اتنا ہی پڑھوں گا، میں اس کا مقلد. یہ روش غلط ہے. ممکن ہے ان کے اندر جو استعداد ایک دوسرے سے اتنا زیادہ حسن بھائی کے اندر آپ کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. تو تقلید کے مخصوص اعمال ہیں لیکن وہ اس تک یہی رکھیں تو بہتر ہے. لیکن جہاں تقلید نہیں بنتی مانیں گے علم ہے، قرآن ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کی ادراک میں فلاں نے یہ لکھ دیا تو لکھ دیا بس میں اس کو اتھینٹک مانتا ہوں. آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ جو لکھ دیا گیا تھا یہی اتھینٹک تھا؟ قرآن کا حتمی ترجمہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں کر سکتا. حقیقت قرآن صرف امام کو کسی قرآن ثابت کہا جاتا ہے. قرآن کتاب ہے نہ بولنے والا قرآن، بولنے والا قرآن امام معصوم کو کہا جاتا ہے، امام ناطق کہا جاتا ہے. یہ بولتا ہوا قرآن. قرآن ہم جس حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پر رسالت کو قرار دیا، ہم یہ کائنات کی شخصیت میں نئے پیرائے میں لا کے بیان کرنے کا بیٹھے ہوئے تو ہمارے بیٹھے چل رہے تھے. میں ذہن میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا پڑھوں، کچھ سیکھنے کو ہمارے بچوں کو ملے. 1.5 گھنٹے کی مسافت اگر بندہ کر کر آ رہا ہے تو کچھ دے کر جائے. ایسا نہیں کہ آخر 2 نقطے سنا دیے واپس سمیٹ لیے اور مولانا صاحب چلے گئے. مسجد کا ہاں مسجد کا ہو جاتا ہے بظاہر سے، لیکن تربیت بھی ضروری ہے. یہ بچے جو والدین کے ساتھ آئے ہیں ان کی تربیت بہت ضروری ہے. میں نے کہا تھا کہ اپنے والد کے لیے انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا، ہمارے لیے ہمارے بچے سے کسی منسلک رہے ہوئے رہیں، ایسی تربیت کی جائے. خدا نے اپنی داریہ کتاب میں ارشاد فرمایا هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. بے شک خالق وہ ہے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، بنایا، پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مؤمن، پھر تم میں سے کچھ کافر ہو گئے کچھ مومن ہو گئے. ایسا تو نہیں ہے. خدا یہ تو نہیں کہہ رہا کہ خدا نے کافر پیدا کیا تھا یا خدا نے مومن پیدا کیا تھا. کسی مطلب نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے بھائی خدا نے ہی ایسا پیدا کیا، یزید کو تو بنایا ہی خدا نے، ایسا تھا اس بیچارے کی کیا غلطی، یہ کہتے ہیں نا مسلمان. اگر خدا کی مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، کوئی کسی گردن کیسے 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 کاٹ سکتا ہے، وہ بھی امام معصوم کی. ہاں جب خدا کی مرضی پر پتہ نہیں ہلتا، ہاں یہ جو عبد الرحمن ہے مرعون یہ کیسے امیر کائنات پر سب چلا سکتا ہے بغیر خدا کی مرضی کے. یہ چیز سوال بچوں کے ذہن میں بھی سوال جنم لیتے ہوں گے. جب کوئی شیعہ بچہ ملتا ہو اسکول میں اپنے دوسرے بچوں سے، ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، بغیر خدا کی مرضی کے تو کچھ نہیں ہوتا، تمہارا امام تو خدا کی مرضی سے شہید ہوا ہے. یہ چیزیں آتی ہیں ذہن میں، شبہات جنم لیتے ہیں، سوالات جنم لیتے ہیں. بچے پریشان ہو جاتے ہیں. ہاں بھائی خدا کے اختیار سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. جب خدا تھا تو علی کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو حسین کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو امام حسن کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی، خدا تھا تو رسالت کی حفاظت خدا کو کرنی چاہیے تھی. ایسا ہی ہے نا. جو بچے سوال کرتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے تمہارے خدا نے نہیں بچایا، ہاں امام علی شہید ہو گئے، خدا اعتراض کرنے والا بھی مسلمان ہے. ہم کہیں رسول اللہ شہید ہو گئے یا رحمت فرما گئے آپ کے اعتقاد کے مطابق، خدا نے کیوں نہیں بچایا؟ خدا تھا نا. محبوب کبریا نے جن کے لیے خدا نے عالمین کو خلق کیا، خدا کہہ رہا میں نے تمہیں خلق کیا اختیار کے ساتھ. سب سے بڑی نعمت جو خدا نے بندگی کو عطا کی ہے، بشر کو عطا کی ہے، وہ نعمت اختیار ہے. یہ جو آپ کا نفس ہے نا یہ آپ کا نہیں، یہ ملکیت خدا بندی ہے. دیکھیے میں ابھی برادر بھی پڑھ رہے تھے قرآن نماز نعمت الہیہ کا ذکر کر رہے تھے درس میں کہ ہر شے نعمت الہی، خدا کتنی ساری نعمتوں سے نوازتا ہے. ہر شے نعمت ہے نا. سورہ اسراء آیت نمبر 20 کل نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. جو کچھ ہے عالمین میں سب نعمت پروردگار ہے، عطا پروردگار ہے، کسی کا ذاتی حق نہیں. مثلا یہ ہوائیں کوئی کہہ سکتا ہے میرا حق ہے؟ نہیں، نعمت ہے. خدا چاہ رہا ہے خود آپ سانس لے رہے ہیں.
ये उसकी नेमत है। पानी किसी का हक है? नहीं, अताए परवरदिगार है। ये जमीन किसी का हक है? नहीं, अताए परवरदिगार है। ये औलाद आपका हक है साथी? नहीं, अताए परवरदिगार है। बाप के लिए बेटा, बेटे के लिए बाप अताए परवरदिगार है। क्यों? हक होने की अलामत यह है कि हक कभी जुदा नहीं होता, हक आपसे अलग नहीं होगा। अगर आपका हक होता तो आपका बाप आपसे बिछड़ता ना, आपका औलाद आपसे बिछड़ती ना, आपकी वालदा आपसे बिछड़ती नहीं। ये वालदा आपके लिए अताए परवरदिगार थी, ये बाप आपके लिए अताए परवरदिगार था, ये औलाद आपके लिए अताए परवरदिगार थी। खुदा के कायनात में जो कुछ है अताए परवरदिगार है, तुम्हारा जाती हक नहीं है। बस तुम्हारा इख्तियार जो है ना, ये तुम्हारी मिल्कियत है, मर्जी तुम्हारी है। ये मैंने तुम्हें बाप अता किया, ये मैंने तुम्हें माँ अता की, ये मैंने तुम्हें औलाद अता की। तुम इनसे मोहब्बत से पेश आते हो या नफरत से पेश आते हो, ये इख्तियार तुम्हारे हाथ में, मर्जी तुम्हारी है। खुदा कहता नफरत भी मैं नहीं करूंगा, मोहब्बत भी मैं नहीं करूंगा, काफिर भी मैं नहीं बनाऊंगा, मोमिन भी मैं नहीं बनाऊंगा। मर्जी तुम्हारी है। तुम्हारे सामने अली का रास्ता भी है, दुश्मनाने अली का रास्ता भी है। अपने कदमों से चलते हुए चाहे मोमिन बन जाओ या काफिर करार पाओ। तो दोनों रास्ते आपके सामने हैं कि आप चाहे मोमिन बने, आप चाहे काफिर बने। ना काफिर खुदा बनाता है, ना मोमिन खुदा बनाता है। मोमिन भी इंसान खुद बनता है, काफिर भी इंसान खुद बनता है। कुफ्र करता है वो इंसान जब उन नेमतों को भूल जाता है, जब खुदा के एहसानात को भूल जाता है। जब से ये आदमी की सांसें है ना, सलामती बहुत बड़ी नेमत है। कदर तब होगी जब कोई एक मौजू बदन का आपका खुदा खास्ता मखलूक खुदाया काम ना करे या उससे महरूम है, तब आपको कदर होगी। पलक है ना, आपकी दिन में 10 दफा 1 सेकंड में 15 सेकंड में झपक रहे हैं, तो ये झपकना बंद हो जाए, फिर आपको पता चलेगा इसके अंदर कितनी कुदरत थी। ये बंदा नहीं ले सकता, ये नेमत है खुदा की। ये सांसें तो आसानी में आ रही है ना, उससे पूछें जिसके लिए सांसों का मसला हुआ, एक सांस लेता है तो 4 सांसें नहीं आती, फिर एक सांस आती है, उससे कदर पूछें इन सांसों की। ये बदन सालिम है, खून करना है, खाकी है, हाथ सलामत, ये अंगूठा है ना, ये बदन का हिस्सा है, टूट जाए, कट जाए। मैं मौलाना हूं, मेरा किसी मिसाल मौलाना में आके आपने मौलाना करके चले गए, मैं अपनी बात कर, मौलाना का अंगूठा कट गया मसला, अब मैं परेशान हूं क्योंकि खुदा के एहसान को याद रखें, खुदा ने रास्ते दिखाए। खुदा कह रहा है मोमिन भी तुमने खुद बनना है, मुनाफिक भी तुमने खुद बनना है, काफिर भी तुमने खुद बनना है, बेदीन भी तुमने खुद बनना है, मुसलमान भी तुमने खुद बनना है, सलमान भी तुमने खुद बनना है। सब चीजें खुदा ने तुम्हारे सामने, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो रास्ता चाहे इख्तियार करो। मैं कहूं मैं अब पहचानूं उस रास्ते को खुदा दिखाना चाहता है। मेरा ये अंगूठा है, कट गया, बड़े बड़े साहिब मनसब लोग हैं, बड़े दौलतमंद लोग हैं दुनिया में, मैं चला गया कि साहिब इख्तियार के पास, हुजूर मेरा अंगूठा कट गया, आप तो नाज़िम में लेंगे, मेरा अंगूठा लगवा दीजिए ना, हमारे पूरे मिलने ने आपको वोट दिया तो नाज़िम में। मौलाना ऐसी बातें कर रहे हो, मैं ये अंगूठा नहीं लगवा सकता, मैं अंगूठा नहीं दे सकता। यार आपका इख्तियार है, पूरा महल्ला आपकी इज्जत करता है, सारी नालियां आप साफ करवाते हो, सारी गलियां आप साफ करवाते हो, महल्ले की नजाफत का ख्याल आप एक अंगूठा कट के अंगूठा नहीं दिलवा सकते। मौलाना मेरे बस में नहीं है। अच्छा, इनके लेवल का काम नहीं है, किसी से बड़े के पास जाता हूँ। मैं चला गया किसी एमएनए के पास, हुजूर आप तो एमएनए है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, एसी की हवा खाते हैं, सारा इख्तियार आपके हाथ में, एक साइन के बगैर आपके कोई काम नहीं होता, पूरा महल जो है उसका जीना दुश्वार हो जाता है। अगर आप राजी नहीं, आप राजी तो सब राजी, तो मेरा अंगूठा कट गया है, खुदा के लिए मुझे अंगूठा दे दीजिए, जिंदगी अजीरन हो गई है, जिंदगी अजाब हो गई। उसको मुश्किल क्या है, अंगूठा नहीं है तो अंगूठा नहीं है ना, तो मैं अपनी हवा का बटन नहीं लगा सकता, मैं कमीज का बटन नहीं लगा सकता, मेरे बहुत सारे काम है। जो एक अंगूठा ना होने की वजह से ये कमीज आपके लिए इम्तिहान बन जाएगी, पूरा दिन गुजर जाएगा ये 4 बटन लगाने में, अंगूठा ना हो तो जिंदगी बदलनी। ये नेमत है ना, नेमत की कदर नहीं थी, अब नहीं है तो बंदा परेशान है, भाई अंगूठा नहीं है। ए मैंने साहब, ए साहिबान इख्तियार, मुझे अंगूठा दो, मैं मौलवी हूं, ईरान से तबलीग के लिए आया था, अंगूठा कराची में कटा है, मुझे कराची से चाहिए, मैं बस हो जाऊं, सारा कराची परेशान हो जाएगा। भाई मौलाना को अंगूठा कहां से दे? कहा चलो भाई इन्हें आगा खान ले जाते हैं, सबसे अच्छा हॉस्पिटल हमारा ये है, शायद कोई जुगाड़ निकल आए मौलाना के लिए। ले गए मुझे आगा खान, डॉक्टर बैठ गए, सब बस्ता सारे, क्या हुआ मौलाना साहब? अंगूठा कट गया है, असली चाहिए। अब सारे सर्जनों ने मशवरा किया, कहा मौलाना ने सफर ज्यादा किया है, दिमाग हिल गया है, इनको आराम की जरूरत है, अब सफर नहीं थका दिया है, असली अंगूठा हम कहां से दे सकते हैं? अंगूठा प्लास्टिक का लगवा देते हैं, नकली जब लोगों के लगते हैं, उसने यहाँ से नहीं हुजूर मैं असली लेकर आया था, मुझे असली लेकर जाना है। परेशान हो जाएंगे डॉक्टर। हुजूर मौलाना साहब आप काबिल एहतराम, आपका इल्म काबिल एहतराम, आपका ज़ौक़ काबिल एहतराम, आपका तक़वा काबिल एहतराम, आपकी हर शय काबिल, ये अंगूठा हम नहीं दे सकते, अंगूठा नकली दे सकते हैं, असली नहीं दे सकते। हुजूर मुझे असली चाहिए। अब असली कहाँ मिले, किस दर से मिले मुझे असली अंगूठा? मैं चला जाऊं इस्लामाबाद, वज़ीर आज़म हाउस में जाकर बैठ जाऊं, आप तो मुसलमानों के खलीफा हो, आप तो मुसलमानों के बकौल। अब मुसलमानों ने तो यही एतकाद बनाया हुआ है, जो साहिब मनसब हो उसकी मुखालफत नहीं हो सकती, चाहे पूरा ही क्यों ना हो, उसे इख्तियार हासिल है कि उम्मत के फैसले करे। अब मैं चला जाऊं साहिबान मनसब के पास, आप साहिब मनसब है, आप बकौल मुसलमान खलीफा है, आप इख्तियार रखते हैं, आप अपने तसर्रुफ रखते हैं, मुझे अंगूठा दीजिए, मुझे अंगूठा। तारीख गवाह है, बंदों के बनाए हुए खलीफा मुश्किल में उम्मत को अंगूठा दिखा देते हैं, देते नहीं। जिससे सारी उम्मत इजमा कर ले वो खलीफा है, मिंबर पर बैठ गया, उसे आकर यजीद को बुरा नहीं कहो, सहाबा ने बैत की थी, ये कहा जाता है। क्यों? उम्मत ने जब सेलेक्ट कर लिया, किसी को हक नहीं उसके खिलाफ खरूज करे। मैं चला हुजूर मुझे अंगूठा दे दीजिए, आप शहबाज शरीफ हैं और आसरे हाजिर के खलीफा भी हैं, दफ्तर भी बैठे हुए हैं, तो मुझे अंगूठा दें, मुसलमानों की रियासत की हुकूमत आपके हाथ में है। अब वो खलीफा साहब कहें हुजूर मौलाना साहब ये तो मेरे इख्तियार में नहीं है,
مجھے کہاں سے ملے گا؟ مجھے کیسے پتا چلے وہ نمائندہ کون ہے جو خدا کا بنایا ہوا ہے؟ مجھے کیسے پتا چلے وہ ہستی کون ہے جسے خدا نے خلافت عطا کی ہے؟ اب میں جب انگوٹھا ڈھونڈنے کے لیے نکلا اور تاریخ کی کتابیں کھنگالی کہ کون ہے جو مجھے میرا اصلی ہاتھ واپس دے، اصلی انگوٹھا واپس دے، تو تاریخ کی صفحات میں جھومر بن کر یہ روایت ہوئی کہ تاریخ میں کوئی تھا جس کا انگوٹھا نہیں، پورے پڑ جل گئے تھے کہ ہمارے سے مسئلہ خدا نے نئے عطا کر دیے۔ ہمیں پتا چلا تاریخ میں کوئی تھا کہ جس کو حقیقی مل گئے، خدا کی عطا کردہ پہ اتنا ناز نہ کیا تھا پھر اس نے، لیکن جب حسین سے عطا ہوئے تو عالم کو کہتا پھر رہا تھا کون ہے مجھ جیسا جسے حسین نے خیرات عطا کی ہو۔ حسین کی خیرات منصب بڑھا دیتی ہے، مرتبہ بڑھا دیتی ہے، نسبت مرتبہ بڑھا دیتی ہے۔ یہی فرق ہے، حقیقی پر مل گئے جو اس کو اب ہم ڈھونڈے خدا کو تو ہمیں ملا کہ بھائی یہ دروازہ ہے جہاں جینین چیزیں ملتی ہیں، جہاں دو نمبری کوئی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے نا، باقی سارا دنیا کا ماحول دیکھ لیں آپ، دنیا کا سسٹم کیا چل رہا ہے۔ یہ ہے دروازہ، وہ اب یہ آنکھ ہے، ہم تو 1400 سال بعد پیدا ہوئے، انہوں نے تو چلو دیکھ لیا پہلے غیب کو، خوش قسمت تھے سلمان، خوش قسمت تھے ابوذر، خوش قسمت تھے مقدار۔ آپ کا میرا کیا قصور ہے؟ نہ پہلے کو دیکھا نہ آخری کو دیکھا، اور لپیٹ دیے جائیں گے سفید کپڑے میں، خاک کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ دل میں خیال آتا ہے نا، ہمیں اس دور میں ہم نے 14 میں سے ایک کو نہیں دیکھا۔ بہت حساس مرحلہ ہے، کبھی اپنے آپ کو بے ارزش مت سمجھیے گا۔ حضرت موسیٰ چاہتے تھے کہ وہ آج کے دور میں پیدا ہو۔ حضرت موسیٰ کوہ طور والے نبی، کلیم اللہ نبی، وہ چاہتے تھے کہ آخری امت قرار پائیں، نہ محمد کو دیکھیں نہ محمد کی اولاد کو دیکھیں، لیکن اس کے باوجود عشق ایسا ہو جو دیکھے وہ سے زیادہ لگتا ہو۔ دیکھنے والے اس منزل پر نہیں تھے، بغیر دیکھنے والے جس منزل پر ہیں۔ موسیٰ کوہ طور پر آئے، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، اے خدا امت محمدی سب سے افضل کیوں ہے؟ مجھے بھی پتا تھا کہ میں بھی ویسا بنوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے امت محمدی افضل ہے۔ وہ تو دیکھیں گے نہیں تیرے نبی کو، تو افضل کیوں ہے؟ خدا سے پوچھا حضرت موسیٰ، لکھنے والا کون؟ قریحی فخر رازی۔ ہم یہ وہ کتاب ہے سوال کے مورخہ کتاب چاہے دیکھیں، اس کے اندر یہ روایت لکھنے والے اہل تسنن یعنی عزادار حسین بن علی شیعہ علی ابن کون؟ موسیٰ تمنا کر رہے ہیں کوہ طور پر آ کر، لما فضلت امت محمد علی سائر الامم، ساری امتوں سے امت محمدی افضل کیوں ہے؟ خدا نے کہا لعشر خصال، 10 خصلتوں کی وجہ سے، 10 عادتوں کی وجہ سے۔ کہا باری اللہ مجھے بھی پتا تاکہ میں بنی اسرائیل کو سکھاؤں وہ بھی وہ منصب حاصل کریں، مجھے بھی سکھا تاکہ میں بنی اسرائیل کو سکھاؤں تاکہ وہ بھی وہ مرتبہ پائیں جو امت محمدی کا ہے۔ کہا موسیٰ ناممکن ہے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں میں نے اس خاک سے بنایا ہی نہیں جس خاک سے تجھے بنایا ہے۔ امت محمدی پہچانیے، ہر فرقہ کلمہ پڑھنے والا امت محمدی نہیں ہے، ہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت نہیں، امت کے لیے علامت فقہ نے بیان کیے جن کے اندر وہ شرائط پوری ہوگی، اسے امت محمدی کہلانے کا حق ہے۔ کیا کر 10 خصلتیں ہوں گی، کون سی 10 خصلتیں ہوں گی؟ ما هو تلك الخصال؟ خدا نے کہا الصلاۃ والزکاۃ والحج والجمعہ والجماعہ والعلم والقرآن والعاشوراء، 10 خصلتیں خدا نے گنوائی، 10 عادتیں ان کے اندر ہوں گی، 10 اعمال ہوں گے۔ خالا کون سے؟ کہا الصلاۃ، وہ نمازی ہوں گے، بے نمازی نہیں ہوں گے، یعنی امت محمدی بننے کا آپ سے جو نماز کا پابند ہو، بے نمازی امت محمد مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ والصلاۃ والزکاۃ، زکات دینے والا ہو، والصوم روزہ رکھنے والا ہو، والحج حج کرنے والا ہو، والجماعہ جماعت کے ساتھ عبادتیں انجام دیتا ہو، اکٹھے ہو کر جمع ہو کر عبادتیں کرتا ہو، اکیلا اکیلا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر عبادتیں کرنے والا نہ ہو، کاروں میں بیٹھنے والا نہ ہو، میدان میں بیٹھ کر عبادت کرنے والا ہو، عبادتیں باجماعت کرنے والا ہو، علم والا ہو، والقرآن قرآن والا ہو، والعاشوراء عاشوراء والا ہو۔ خدا نے جب یہ عادتیں بیان کی ہے نا تو موسیٰ نے کہا باری اللہ ما ہوا عاشوراء، باری اللہ یہ عاشوراء کیا ہے؟ نہیں پوچھا نماز کیا ہے، نہیں پوچھا روزہ کیا ہے، نہیں پوچھا حج کیا ہے، نہیں پوچھا زکات کیا ہے، نہیں پوچھا ہمارے خیر کیا ہے، نہیں پوچھا خدا سے موسیٰ نے کہ قرآن کیا ہے، علم کیا ہے، کیا پوچھا؟ عاشوراء کیا ہے؟ ما ہوا عاشوراء، یوم شہادت صدق محمد المصطفیٰ، رسول کے نوازے کی شہادت کا دن عاشوراء ہے۔ اب باری اللہ امت افضل کہہ رہا تھا کہ امت محمدی قیامت کی تمام امتوں سے افضل ہے، کسی کو مرتبہ حاصل نہیں ہے جو امت محمدی کو ہے۔ یہ کیا عاشور کیا امت کے ہاتھوں مارا نہیں جائے گا؟ نہیں موسیٰ، ہر کلمہ کو امت نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا امت نہیں ہے۔ امت کا معیار میں خدا توحید طے کرے گی کہ امت محمد مصطفیٰ کون سی ہے۔ اپنا دعویٰ یک طرفہ امت کوئی بھی کہہ سکتا ہے، محمد خدا کہہ رہا میں طے کروں گا کہ کون امت محمد مصطفیٰ ہے۔ کہ بارے الہ جب حسین کے قاتل ہے، نہیں قاتل نہیں ہے، میں نے اسے امت کو اس خاک سے بنایا ہی نہیں جس خاک سے تجھے بنایا۔ اب موسیٰ ہے نا نبی ہے، کلیم اللہ بھی محمد اللہ سے پیغمبروں میں شمار ہوتا ہے، یہ عام نبی نہیں ہے، اتنے عظیم المرتبت نبی، اور خدا یہ کہتے ہیں کہ حسین کا عزادار ویسا ہے ہی نہیں جیسا تو ہے، تیرا معیار الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے۔ تو پتہ چلا عزادار نے خود کو نہیں پہچانا، علی کے ماننے والے نے اپنی معرفت حاصل نہیں کی۔ اگر آپ کو پتہ چلے آپ کو خدا نے کس معیار پر خلق کیا ہے، قسم خدا کی آپ دعا کرو، دعا مستجاب ہو ناممکن ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو اپنی معرفت پوچھا، علی کی معرفت پوچھا، حسین کی معرفت پوچھا، شہزادی کونین کی معرفت، آپ کو یہ نہیں پتا میں کس کی اولاد ہوں، میں کیسے خلق ہوا، میرا باپ کون تھا، میری دینت میں کیا خدا نے رکھا ہے۔ میں نے ڈھونڈا کہ خدا نے کیوں کہا موسیٰ تو اس خاک سے نہیں ہے جس خاک سے میرے محمد کے امتی ہیں، میرے محمد کے ماننے والے۔ میں نے ڈھونڈا تو روایت ملی کہ رسول نے فرمایا یا علی شیعتوں کا خلقوا من فضل دینتنا، یا علی خدا نے تیرے شیعوں کو مجھ محمد کی بچی ہوئی خاک سے بنایا۔
خاک رسالت میں آپ خاک فضل رسالت میں آپ کو خدا نے جتنی خاک کا زمین پر رکھا وہ علی کے شیعہ ہیں. لیکن ہر کوئی علی کا شیعہ نہیں ہے جس کے اندر سے کوئی رسالت آتی ہو. آپ رسالت کی مہک ہیں, آپ رسالت کا چہرہ ہیں روئے زمین پر. اپنے اعمال سے بتائیں کہ ہم محمدی ہیں, ہم مصطفی ہیں, ہم مرتضوی ہیں, ہم حسینی ہیں. پتہ چلے کہ وہ خاک اپنا اثر دکھائے, تب جا کر آپ حسینی کہلائیں گے, تب آپ امت محمد مصطفی کہلائیں گے. میں نے کہا ہم گھومتے ڈھونڈنے نکل جائیں, 1400 سال بعد آئے, ہمیں تو پتا ملے گا عظمت آپ کی زیادہ تھی. موسیٰ بننا چاہ رہا تھا آپ جیسا, لیکن نہیں بن سکا. میں بھی ڈھونڈنے نکل جاؤں, بار الہ مجھے دیکھنا تو ہے. یہ آنکھ میری ہر چیز دیکھتی ہے, اچھا بھی دیکھتی ہے, برا بھی دیکھتی ہے, چھوٹا بھی دیکھتی ہے, بڑا بھی دیکھتی ہے, ہاں مٹی بھی دیکھتی ہے, سبزہ بھی دیکھتی ہے, صحرا بھی دیکھتی ہے, دریا بھی دیکھتی ہے. اس کے اندر خواہش ہے یہ سب کچھ دیکھے, ہے نا. اس کی خواہش ہے کہ یہ تجھے بھی دیکھے. تیری تمام مخلوقات کو دیکھنے کی خواہش میری آنکھ میں ہے. اب اسی آنکھ میرا تقاضا نہیں ہے, اسی آنکھ کا تقاضا ہے کہ تجھے بھی دیکھا جائے, کیونکہ تم نے خلقت ایسی کی ہے اس کی کہ جہاں تک میلوں دور تک نظر آئے. مثال سامنے دیوار ہے, دیوار تک نظر آ رہا ہے, دیوار میں جہاں تک رینج آنکھ کی نظر آئے گا, ایسا ہی ہے. اب اس کی خواہش ہے, اب اچھا دکھ رہا ہو برا دکھ رہا ہو, اختیار آپ کے پاس ہے نا. خدا نے کہا میں تمہیں خلق کیا, مرضی تمہاری ہے, اچھا دیکھو یا برا دیکھو, لیکن ہاں تم جو بھی دیکھ رہے ہو مجھے پتا ہے. خدا کہا تم اچھا دیکھو برا دیکھو تمہاری مرضی, لیکن جو بھی دیکھ رہے ہو میں جانتا ہوں تم کیا دیکھ رہے ہو. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ رُجْعَكُمْ نے لوٹ کر میرے پاس ہی آنا ہے. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم جس کے پاس سے آئے تھے اسی کے پاس میں لوٹ کر جانا ہے. خدا کہتا تم کچھ بھی کرو, اچھا کرو برا کرو, تمہیں لوٹ کر میرے پاس آنا ہے. اب ایک بھاری لاہ آنکھ بھی تیری, اس کے اندر خواہش بھی تیری, تیری مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. شاعرہ کا ایک عقیدہ ہے, ایک نظریہ ہے کہ خدا کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. غلط عقیدہ ہے, ایسا نہیں ہے. چلے ہم کہہ رہے ہیں مان لیا تیری مرضی کے بغیر. اب یہ جو آنکھ تمنا کر رہی ہے یہ بھی تیری خلقت ہے, تیرا تقاضا ہے. ہم تجھے کہاں دیکھیں, تجھے کہاں ڈھونڈیں, ہمیں کہاں نظر آئے گا. شاید آواز قدرت ہے, اے نادان مجھے ڈھونڈنے نکلا ہے, خود تھوڑی کوشش تو کر, تھوڑے ہاتھ پیر تو چلا. میں نے تجھے اختیار دیا ہے, تو اپنا اختیار استعمال کرے گا تو میری دہلیز تک ضرور پہنچے گا. میرا تجھ سے وعدہ ہے, میں ڈھونڈنے نکل جاؤں. میں آپ سے پوچھوں یہ آنکھ ہے, میرے سے کہہ رہی ہے کہ ہر چیز دیکھو. کوئی فلسفی میرے سامنے آ جائے, حضور یہ جو آنکھ تم سے کہہ رہی ہے سب کچھ دیکھو, آپ ذرا اس آنکھ سے کہو کہ اپنے آپ کو دیکھ کر دکھائے. کوئی مہندس کوئی عاقل مجھ سے یہ کہہ دے بھائی یہ جو آنکھ آپ سے کہہ رہی ہے کہ سب کچھ دیکھو, اپنی اس آنکھ سے کہو کہ خود کو دیکھ کر دکھائے, میں پریشان ہو جاؤں گا. اب یہ آنکھ سامنے تو دیکھ سکتی ہے, اس کا زاویہ نظر بدل نہیں سکتا, یہ پلٹ کر اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی. کوئی طریقہ تو ہوگا. کیسے دیکھا جائے گا؟ آپ سے سوال اللہ تعالیٰ سے مومن کیسے دیکھا جائے گا صاحب؟ آئینے سے دیکھا جائے گا. ہاں یہی فلسفہ توحید بھی سمجھانا چاہتی ہے, بغیر وسیلے کے توحید نظر آ بھی نہیں سکتا. خدا چاہتا ہے کہ مجھے دیکھنا چاہتے ہو, اپنے کمال کے اپنے جلال کے 14 آئینے اتار رہا ہوں, ان میں مجھے تلاش کرو. اسی لیے وسیلہ مطلب وسیلہ کہا جاتا ہے. اسی لیے مکتب ہمارا مکتب وسیلے والا مکتب ہے. ہم بغیر وسیلے کے کوئی عمل انجام نہیں دیتے. اور یہ ایام جو آپ دیکھ رہے ہیں توحید کا سب سے بڑا وسیلہ, توحید تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ حضرت سلمان. میں نے کہہ دیا آپ کہیں گے مولانا نے حضرت علی کو رسول سے بڑا بنا دیا, ایسا نہیں ہے. وہ وہی بات کرو کہ رسول کر رہے ہیں. کیا حضرت سلمان ایک مسجد میں گئے, دیکھا اس کا نماز میں سجدہ میں سجدہ شکر میں اور خدا سے دعا کر رہی ہے بار الہ اللہم اغفر لی امتی بحق علی ابن ابی طالب. بار الہ میری امت کی مغفرت فرما علی کے صدقے. رسول وسیلہ قرار دے رہے ہیں جسے علی ابن ابی طالب کو. سلمان بہت خوش ہوئے, میرے مولا کی کیا عظمت ہے, کیا مرتبہ ہے. دوڑتے ہوئے حضرت علی کے پاس, حضرت علی کو جا کر بتایا علی آج میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا, رسول حالت سجدہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کر رہے تھے بارگاہ توحید میں, اور کہتے ہیں علی کے صدقے میری امت کو بخش دے. کیا مرتبہ ہے آپ کا, کیا شان ہے آپ کی. دوڑتے ہوئے میں نے جا دیکھا علی بھی حالت سجدہ میں ہے اور دعا کریں بار الہ اللہم اغفر لی شیعتی بحق محمد المصطفی. بار الہ محمد کے صدقے میرے شیعوں کی مغفرت فرما. یہ وسیلہ, یہ ہے مکتب وسیلہ. رسالت سب سے بڑا منصب, اور رسالت توحید تک پہنچنے کے لیے جسے اپنے لیے وسیلہ قرار دے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. مرتبہ ہے. اب یہ مکتب وسیلہ. اب ایک نیا زاویہ میں نے کہا تھا, آپ نے مولانا باتیں ساری پرانی کر رہے ہیں, کہہ رہے تھے نیا زاویہ دکھا کر جائیں گے, تو چلے نیا زاویہ بھی دکھا دیتا ہوں. امام مظلوم کی زندگی کا آپ ہم میں بول رہا ہوں آپ کو سنائی دے رہا ہوں, ایسا ہی میں کلام کر رہا ہوں, لفظ آپ کی سماعت تک پہنچ رہے ہیں. میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں. مثلا میں چپ ہو جاؤں آپ مجھے سنیں گے, لیکن اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں اور میرے مزاج کو جانتے ہیں اور آپ کو پتا ہے مولانا بہت باتیں کرنے کے آدمی آج خاموش, آپ کو فوراً پتا چلے گا گڑبڑ ہے. آپ پوچھیں گے مولانا تو ٹھیک ہے, میں نے کچھ کہا نہیں تھا کہ میں بیمار ہوں یا کوئی مسئلہ ہے, کہ آپ مجھے جانتے ہیں اور میں خاموش ہوں نا, تو آپ میری خاموشی سن رہے ہیں, تو آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, 25 برس تک خاموش تک کتنے شیعوں نے لکھی آواز بولنا تو رحمان کا بھی سنا جاتا ہے نا. علی امام ہے, علی کی خاموشی میں کلام ہے. کتنوں نے علی کی خاموشی سنی, کتنوں نے علی کی خاموشی سے سیکھا, کتنوں نے جاننا چاہا کہ علی کیوں خاموش. بس سانس مرحلہ ہے, آج شب ضربت ہے, آج بہت سخت دن ہے. پہلے بیت تو قرآن ٹوٹ رہا ہے, پھر علی مظلوم اس زمانے میں تو تھا ہی, آج کے دور میں بھی مظلوم ہے. علی کا نعرہ بڑے جوش سے لگاتے ہیں, نعرہ لگانے سے پہلے یہ نہیں دیکھتے میں بابو سنوں یا نہیں. اتنا بھی رنسش تھا علی, نشے میں خود کو علی کا نعرہ لگاؤ. نشوں کی اپنی طلب پورا کرنے والی کے نام سے منسوب, کتنا غریب ہے, کتنا مظلوم ہے. وہ تو شمر و یزید تھے کہ حسین پر ستم ڈھاتے تھے,
उनके शिकम में तो लुकमा यजीद पहुंचा हुआ था कि हुसैन को पहचान नहीं पाए। आपको हुसैनी है, आपको तो शिब्र नहीं खिलाता, आपको यजीद नहीं खिलाता। हजरत के साथ लहजा थोड़ा सख्त है। आप पर रखकर मैं बात कर रहा हूँ मुआशरे की, ऐसा नहीं कि मैं आप चंद लोगों से मुखातब हूँ, बात कर रहा हूँ मुआशरे की। भाई मैं तो दस्तरखान इमाम असद का पढ़ता हूँ, मैं वो लुकमा खाता हूँ जो तबरुक में मिलता है, मेरे शिकम में मुताहर गदा पहुंचती है। मैं अली से दूर क्यों? मैंने इमाम को क्यों नहीं पहचाना? मैंने अली को क्यों नहीं पहचाना? अली की मजलूमियत सबसे बड़ी यही है। वार का सफर बहुत हल्का था अली के लिए, अली बर्दाश्त कर सकते थे वार का सफर। अली को वार ने नहीं मारा, पहली चीज ये याद रखिए। अली उस जख्म की वजह से शहीद नहीं हुआ। रसूल अल्लाह जहर 40 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले दिया गया था, उस जहर के असर से रिसालत शहीद नहीं हुई थी रसूल। रसूल को मुआशरे ने मारा था, उन एहसासात ने मारा था। लोग कूफे में अली के मिंबर के नीचे बैठते थे और वहां से खुतूत मुआविया को लिखे जाते थे। साजिशी लोग थे, कलमा पढ़ने वाले थे अली का। अली जानता था कि चश्मे इमामत देखते, हकीकत को जानती थी सब। ऐसा नहीं था अली से ढका हुआ तो शातिर ये सोच रहा होगा तो अली को पता ही नहीं है मैं अली के लिए काम अंजाम दे रहा हूँ कूफे में बैठ के। ऐसा अली को पता था, अली को पता था आज फजर पर जल्दी है। अली ऐसे ही अली नहीं है, ये चश्मे इमामत अली को दिखा चुकी थी और अली अपने खुदा ने कहा अपने इख्तियार के साथ किया। अली अपने इख्तियार के साथ जानते हुए कि सजदे में ज़रबत चलनी है, अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तौहीद के सिलसिले से जाकर जुड़ा, अपनी मर्जी से ज़रबत की तरफ आया है अली। अली जानते हुए तब जाकर अली अपने तारीफ बनता है। अभी मौलाना ने वाक़या सुनाया मसाइब का आपके लिए, बतौर मसाइब सुनाया, ये बतौर फजीलत वाक़या भी है। अली अगर सूखी रोटी खा रहा था, आपको क्या लगता है? अली गरीब था, हमारे यहाँ माशरे में ये बनाकर पेश कर दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह खाने को नहीं था, फाके किया करते थे, खाने को नहीं होता था। क्या बातें कर रहे हैं? अली गरीब नहीं था, अली अमीर कायनात है, अमीरुल मोमिनीन है, उसके सदक़े में कायनात को रिज़्क़ अता होता है। अब ये मिसाल के तौर पे आपको वाक़या सुनाऊंगे। हाल ही में हम हरम में मौजूद थे तो आयतुल्लाह आलम हुदा जो हरम के मुतवल्ली है, गिनीज बुक वाले जो अवार्ड देते हैं आप लोगों के पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में, अगर अनोखा काम करे उसको अवार्ड से नवाज दिया जाता है। तो आए आने बात कहने लगे हुजूर हम जो है इमाम रज़ा को अवार्ड देना चाहते हैं। किस चीज़ का? तो डेली 25,000 को खाना खिलाते हैं और 365 दिन खिलाते हैं, इतना बड़ा दस्तरखान दुनिया में किसी का नहीं है। बात तो नहीं है, 25,000 लोगों को 365 दिन डेली खाना खिलाना दस्तरखान चला, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है और कई सालों से चला आ रहा है बगैर किसी वक्फे के। हम आपको अवार्ड देना चाहते हैं। तो हमारे पंजाब के दोस्त हैं मजहर भाई, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, नाम से ले लीजिए, वो नाराज नहीं, उन्होंने बताया मेरे साथ। तो आए दौड़ते हुए कशम भाई अरे जी वो इमाम रज़ा को अवार्ड दे रहे हैं। कौन? कब अमेरिका से कोई टीम आई है, उसमें 2-3 जर्मन है और 2-3 फ्रांस के लोग हैं, टीम के साथ लोग मामला है, वो इमाम रज़ा को अवार्ड दे रहे हैं। कौन सा अवार्ड? फिर वायरल हो जाएंगे इमाम रज़ा, वायरल हो जाएंगे। कौन कह रहा है? ऑनलाइन घर में काम करने वाला कादिम हमारा दोस्त कह रहा है। कौन वायरल करेगा? यहूदी का हम वायरल करेंगे। किसको? आपके मेरे इमाम को। दुनिया को पता चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान इमाम। क्या सोचे आप लोग? कहाँ बैठे हैं हम लोग? किस दुनिया में जी रहे हैं हम लोग? इमाम को वायरल होने के लिए, मशहूर होने के लिए एक यहूदी के बनाए हुए सिलसिले को उधर सनद लेनी पड़ेगी। हाँ ये बहुत काबिल एतमाद शख्स है, इसका दस्तरखान कायनात में सबसे बड़ा है। बात सुनो, वायरल कराने से पहले आयतुल्लाह आलम हुदा जो हरम के मुतवल्ली हैं उनसे बात कर लेना। कहीं ऐसा ना हो कि बातों की मसला पेश आ जाए, कुछ जज्बात में ऐसा हो। हाँ ये बात सही है, मैंने जो भी हमारा क्या मैं बाहर के हम ईरानी नहीं है, क्योंकि अपने सिस्टम है उसके अंदर करने दीजिए। ये भला हो गया कि हमारे मुंह से जुमला निकल गया। कोई लड़के चले उन्हें लेकर आयतुल्लाह के दफ्तर में, आयतुल्लाह साहब से क्यों आए हैं? ये मेहमान का हुजूर ये इमाम रज़ा को अवार्ड देने आए हैं, सर्टिफिकेट देने आए हैं। और आयतुल्लाह मुझे बसीरत, उलमा की बसीरत होती है, उनका अपनी एक ज़ाविया नज़र होता है। क्यों आए हैं? कहीं इमाम रज़ा को अवार्ड देने आए हैं। कौन सा अवार्ड देने आए हैं? डेली 25,000 को इमाम खाना खिलाते हैं। अच्छा 25,000 ये क्या देंगे? कहीं अवार्ड देंगे कि दुनिया में किसी का दस्तरखान ऐसा नहीं है कि डेली 25,000 को खिलाए। कहीं बेवकूफों को बताओ ये यहूदी जो अपने घरों में खाते हैं तो मेरे इमाम का सदका अदा होता है। मेरा इमाम 25,000 को नहीं खिलाता, मेरा इमाम आलमीन को खिलाता है। यानी साहब आप क्या वो बज़ाहिर कुछ कितना बड़ा हंगामा हो जाता है, 25,000 का ठप्पा लग जाता है। ये शिया तो कहते थे इनका इमाम आलमीन को खिलाता है, इन्होंने 25,000 का सर्टिफिकेट ले लिया और छुपा भी लगवा लिया हरम की तरफ से। ये उलमा की बसीरत है, वो जिस तरह से देख रहे हैं, वो जिस आगे से देख रहे हैं। अब अली भी है ना, अली अगर मैंने कहा आपने सूखी रोटी खाते हुए देख लिया अली को, आपने कहा कितना गरीब है अली, खाने को नहीं है। दुश्मन भी यही कहता है, दुश्मन चाहता ये था कि अली को गरीब कहा जाए। कायनात का तमाम रिस्क अली के हाथ में है, अली से चाहे जितना अता करे। जो सब खिला रहा है वो गरीब कैसे? मांगने वाले को पूरी जिंदगी भर का राशन देने वाला एक साहिल आया दौड़ता हुआ, अली सफर पर जा रहे थे, नाते आमादा कर दिए गए, जनाबे कमर नाकों की महार पड़े पकड़े अली की तरफ बढ़ रहे थे। 7 से 8 नाके होंगे, जब उसमें तादाद में ज्यादा भी बयान में बात रहती है। फिर जनाबे कमर ने हमारी नाका पकड़ी हुई थी और हज़रत अली की तरफ आ रहे थे। कहते साहिल आया दौड़ता हुआ, कहा अली भूखा हूँ, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, एक रोटी का सवाल है। अली ने आवाज दी, कमर इसे रोटी दे दो। कहा अली रोटी तो मैंने सामान में लपेट दिया है। कहा सामान दे दो। कहा अली सामान तो मैंने पालान पर रख दिया है। कहा पालान दे दो। कहा अली पालान तो मैंने नाके पर लगा दिया है। कहा नाका दे दो। कहा नाका तो कतार में है। कहा कतार दे दो। अली दौड़ते हुए कमर आए और आके कदमों में गिरे। उस कतार में कितने ऊँट थे, कितना सामान था नहीं पता। सुमारी ने एक रोटी मांगी थी, अली ने कहा पालान दे दो, कतार दे दो, महार दे दो। दौड़ते हुए कदमों में गिरे। कहा कमर क्या हुआ? कहा अली डर गया था। कहा कमर क्यों डर गए थे? कहा अली आपकी सखावत बर्दाश्त ना हुई, मैं डर गया। कहा क्यों सखावत बर्दाश्त हुई? कहा अली मांगने वाले ने सिर्फ एक रोटी मांगी थी, मैंने कहा सामान में है, आपने कहा सामान दे दो। मैंने कहा पालान पे है, आपने कहा पालान दे दो। मैंने कहा नाके पर है, आपने कहा नाका दे दो। मैंने कहा नाका कतार में है, आपने कहा कतार दे दो। या अली मैं डर गया था क्योंकि महारे नाका मेरे हाथ में थी। अगर मैं ये कह देता कि मैं या अली महारे नाका कमर के हाथ में है, कहीं आप मुझे भी खैरात में कर देते। ऐसा ना होता कि अपने गुलाम को भी आप
आपने खैरात कर दिया होता, जहाँ कमर मैंने तुझे भी अता किया खैरात में। या अली में डर गया था, कहा डरो मत, क्यों ना करूं अली की सखावत का तज़किरा मंसूब किया था 4 मिसरों में इस वाक़े को पूरे को, कि क्यों ना करूं अली की सखावत का तज़किरा, ये वाक़या सुनाऊं न क्यों बार बार में, कंबर महारे नाका अगर छोड़ते नहीं मौला ने उनको दे दिया होता कतार में, मौला ने उनको दे दिया होता कतार में। ये है मर्तबा अली की सखावत, आलमीन को खिलाने वाला। ये जो अली भूखा है ना, इसलिए नहीं कि रोटी नहीं, इसलिए नहीं कि खाने को घर में कुछ नहीं, इसलिए कि खुदा ने अली को खिलाने वाला बना कर भेजा। खाने वाले और हैं, खिलाने वाले और हैं। अली खिलाने वाला इमाम है, खाने वाला इमाम नहीं है। दुनियावी बनाए हुए में और खुदा के बनाए हुए में यही फर्क है। दुनियावी आदमी की दस्तरखान पर रोटियां देख के रात टपकने लगती है, जो इलाही होता है वो यतीम और मसाकीन में तकसीम कर देता है। अली नाम रखा, आपने सुना ना आज अली को मालूम जरूरत लगी इसको, और ये 3 दिन के अंदर हकीकत सामने आ गई कि कितने यतीम थे, किस किस के अली नाम रखा पहुंचा रहे थे। अली की जिंदगी में लोगों को पता चल गया, ये 3 दिन जो गुजरे अली के लोगों का माहौल बिल्कुल बदला हुआ देखा। आज अली घर से नहीं निकला तो क्या हुआ? अली खिलाने वाला इमाम था, अली अपने पेट पर पत्थर बांधता था, अली का फख्र, अली की कामत को मजीद बुलंद करता था, अली का कद बढ़ा रहा था, अली का फख्र, अली रोजा रखा हुआ था, अली ने इबादत में, अली का हर अमल इबादत था। अली की दुश्मनी सबसे बड़ी वजह, एक जाविया सुन लीजिए अली की दुश्मनी का, मसाइब की तरफ से दामन में भूल जाइए। अली क्यों मजलूम है? क्या दुश्मनों के हाथों मजलूम है, क्या अपनों के हाथों? अली सब के हाथों, दुश्मनों के हाथों और अपनों के हाथों। अली को नहीं समझा गया, अली की हकीकत को नहीं जाना। अली की मजलूमियत का नया जाविया बिल्कुल, अली की फजीलत, अली की मजलूमियत। अली अपनी फजीलतों की वजह से मजलूम है, क्योंकि ये फजीलतें किसी और में नहीं थी। आप सुनते ना मौला अकेले थे, कुएं में मुंह डालकर रोते थे, गिरिया करते थे, कोई कलाम नहीं करता था मौला से। मतलब मैं मौलाना हूँ, मैंने 4 किताबें पढ़ ली, मेरा मायार क्या है, मैं होटल में बैठ के चाय नहीं पीता, कभी नहीं लगा। 4 किताबें तो पढ़ी है, मौलाना क्या हो गया, आप इसी गली में तो खेले कूदे हुए तो पड़े हुए हो, बैठते क्यों नहीं हो हमारे साथ? यही होता है बात, हमारे माशरे में यही है ना। मौलाना कहते हैं उसको मुझे सेफ नहीं देता, क्यों सेफ नहीं देता? क्या फलां के बेटे नहीं हो, क्या फलां नस्ल सजरे से नहीं हो, उसी से हो, तो आप हमारे होटल पे क्यों नहीं बैठते, चाय क्यों नहीं पीते? यार मैं मजहबी तालीम हासिल कर रहा हूँ, दीन सीख रहा हूँ। अच्छा दीन सीख रहे हैं, आप होटल नहीं, सेवा नहीं है, मेरे मुनासिब नहीं है होटल पे बैठना। 4 किताबें पढ़ने के बाद मेरा जी नहीं चाह रहा मैं लोगों से बात करूं जो बैठकर फालतू बातें कर रहे हैं और दुनिया बस्ती में कर रहे हैं। 4 किताबें पढ़ी हैं जो मरकज़े दीन है। आपको क्या लगता है अली को ऐसा नहीं था, बंदे नहीं मिल रहे थे बात करने वाले, अली के मयार का कोई नहीं था कि जिससे अली का नाम करे। उस जाविये से अली को देखिए, मतलब ये फजीलतों का पहाड़ है, बहुत बड़ा पहाड़ है फजीलतों का। उसका जो नुक्ता इर्तिफा है ना, आखिरी चोटी, उस पर खड़ा है अबू तालिब कला, आखिरी चोटी पर फजीलत की, उस पहाड़ इर्तिफा के आखिरी नोक पर ये खड़े अली अबी तालिब, सामने नजर मिलाते हैं, कोई नजर नहीं आता, सिवाय अली के कोई नहीं है। किसी से बात अब कोई उस बुलंदी पर हो जिससे अली बात करे, सब बस है अली अकेला बुलंद है। अली बात करते थे, अली मुस्कुराते थे, कब तक? जब तक रसूल थे, क्योंकि रसूल ने कहा था या अली अंता का नफ्सी, या अली तू हुबहू मेरे जैसा है। जब तक रसूल थे, जब तक सैयदा थी बदाए मिन्नी कहा था, अली बदाए मिन्नी कहा, फातिमा जब तक रसूल, फातिमा से अली कलाम करते थे, फिर बाद में बयान हुई, घर का माहौल बयान हुआ है, कलाम करते थे अली, मुस्कुराते थे, बातचीत करते थे, जब तक सैयदा थी। इमाम को दर्द का क्या है, दर्द का आलम अपनी जगह, अली बात करता था। लेकिन ये जो फजा बदली है ना, उसका 2 भाई अली पर अली खिलाफत 2 साल गुजरे थे, 2 साल बाद दोबारा शुरू हो गए थे दिल्ली से अली अबी तालिब पर, अली घर से नहीं निकलते, नहीं अली आपको खिलाफत हम पैर करेंगे, हाथ बढ़ाएं, हमें तुम्हारी खिलाफत की जरूरत नहीं। लोग आ रहे हैं दरवाजे पर, अली भगा रहा है, अली नहीं जरूरत नहीं है, चले जाओ, कल जिसकी बैत की थी उसी की बैत में जियो। या अली मुश्किलात पेश आ रही है, अली को पहचानिए, अली की अजमत को पहचानिए। बंदों की दी हुई खुदाई को ठुकराने वाला बंदों की दी हुई खिलाफत भी कबूल नहीं करता। बंदे तो अली को खुदाई दे रहे थे, अली ने ठुकरा दी है, खिलाफत देने आए हो, अली को नहीं चाहिए तुम्हारी खिलाफत। मैं खुदा के मैं जहां बैठ जाऊं वहीं तक बन जाती है सरजमीन। तुम्हें क्या लगता है तुम तक दोगे तो अली खलीफा है, तुम नहीं दोगे तो अली खलीफा नहीं है? जहालत है। अली को पहचान इस नुक्ता इत्तेफाक पर बुलंदी पर है कि अली नजर दिलाना चाहता है तो कोई सामने नहीं है, अली अकेला है, उनकी तो फजीलत कोई उस मयार पर नहीं कि अली उससे कलाम किसी का। अब क्या हो गया, अरबी में हमारे दादा बाहर बैठे हैं, हमारे रहकर आए, अभी में इस्तियारा तमक्कुन कुएं का, जो चांद देखने के लिए आपकी जगह चांद को देखना है तमकते हुए अंधेरी रात में, तो आप कुएं में देखें, तो शक्ल जो है चांद की कुएं में नजर आई, तमकता हुआ। कुएं दरिया में क्यों नहीं, झील में क्यों नहीं? कुएं की दीवारें बुलंद होती हैं, उसमें हवा नहीं होती, हवा जब नहीं पड़ती तो पानी जो है तसलसल का शिकार नहीं होता, ठहरा हुआ होता है। जब ठहरा हुआ पानी होता है तो चांद का अक्सर अंधेरी रात में उस कुएं में पड़ता है तो वो ताजा आसमान से बड़ा चांद जमीन पर नजर आने लगता है और शफाफ नजर आता है। अली फजीलतों को वो कमर था, वो जान था, जब अकेला हो गया, कोई बात करने वाला ना था, उस बुलंदी से अली ने खुद कलाम किया कि ऐ बुलंदी पर आए हुए अली, कोई तुझसे बात करने वाला नहीं, तो जा कुएं की तरफ, अपना चेहरा देख और खुद से कलाम कर।
अली अपने आप से कलाम करता रहा। अली कहता है अली तूने तुझे नहीं पहचाना, किसी ने तुझे नहीं पहचाना, किसी ने तेरी मार्फत हासिल नहीं की। अली अपने आप को अपना हाल दिल सुनाता रहा। अली की मसनूइयत की एक वजह यही है कि अली की फजीलतों ने अली को अकेला बना दिया। ये फजीलतें किसी के पास नहीं थी, ये इल्म किसी के पास नहीं था, ये इल्म किसी के पास नहीं था, ये अता का फलसफा किसी के पास नहीं था। इतनी खैरात करने वाला, खाने वाले को बहुत थे, खिलाने वाली अदा किसी में नहीं थी। जानिए जहाँ एक फर्जंद करीम में अहले बैत हो जिस घराने का हसन जैसा इमाम, पूरे माशरे को खिलाने वाला, वहाँ अली जो है क्या है, कुछ नहीं खाने के लिए, भूखा है, प्यासा है, नहीं खाता, मिलता भी है तो नहीं खाता। वजह क्या है? मतलब क्या बात क्या है? जो सोचना चाहे इस मौजूद से आप अली को मजलूम चीजें बना रही है, क्या है? अली को तकवा मजलूम बना रहा है, अली की हिदायत अली को मजलूम बना रही है। अली किसी दुश्मनी नहीं रखता, ज़ौक़ की उस मंजिल पर आ गया कि अब खाने का दिल नहीं करता, तज़व्वुर की उस मंजिल पर आ गया कि अब पीने का दिल नहीं करता। हलाल है चीजें। इस जाविये से देखिए अली इब्न अबी तालिब को। हम तो अलग ही दुनिया में, दारों वाली दुनिया में जीने वाले लोग हैं ना, हमने उस आगे से इमामत को देखना ही नहीं है, ना उस आगे से जानना है अली कौन है जो आलमीन को खिला रहा है, खुद भूखा है। सोचिए कभी भी ऐसी क्या वजह थी अली क्या खाएं, खाना भी तो सवाब है। खाने के दूसरों में फर्क है, अली के मुकाबले जितने दुश्मन है उनके किरदार में और अली के दिल किरदार में यही तो फर्क था। दिन वो आ गया कूफे में अली की खिलाफत का डंका बज रहा है और शाम से मुसलसल जासूस भेजे जा रहे हैं कि खिलाफत का खात्मा हो जल्द अज जल्द। जोर पकड़ गई जब सर गर्मियां दुश्मनों की, आज की यही तारीफ होती, यही लम्हात कूफे में। कहते अली की बेटियां रोने लगी, तीरिया शुरू हो गया, अभी बस रोनी है, ये घर से रोने की सदा आई। कहते हैं कि कूफे के कुछ लोग आए और आके सवाल किया, अली आज से पहले ये सदा आपके घर से नहीं आई, आज ये की सदा कैसे? आज ये सैलानियों के रोने की सदा फिर गलियों में सुनाई दी है। क्या वजह? ये कौन सी बात है? चश्मे इमामत बहुत कुछ देख रही है, इमामत की नजर, इमाम हसनैन की नजर, जनाब ज़ैनब की नजर जो मंजर देख रही थी शायद आम बशर नहीं देख सकता। तो आप मेरी आंखें नहीं ज़ैनब तो अली को देखती होगी, आज की शब तो सर शिगाफ्ता में कुरान खुला हुआ नजर आता, वक्त से पहले मुसीबत नजर आ रही। कहते गिरिया बुलंद था घर में, अली को करार ना आता था। अली कभी जनाब ज़ैनब के हुजरे में जाते थे, उनसे दिलासा देते थे, जनाब इमाम हसन के हुजरे में आते थे, उन्हें दिलासा देते थे। इमाम हसन के खेमे में आता, तारीख ने लिखा, कहते मदीने से जब कारवां गया हुआ था असीरों का और ये पहुंचा मदीने, शाम से आजाद होकर रिहा होकर मदीने जब पहुंचे तो लोग आए और आकर अली की उस बेटी से कलाम किया, पूरे सफर में कुछ ना बोली, खामोश रहती थी। जनाब उम्मे कुलसूम ज़ैनब ने कलाम किया अली की शहजादी ने, लेकिन उम्मे कुलसूम ने कहीं कलाम ना किया, हर दर्द सीने में बसाए ज़ैनब की ये बहन घूमती रही, अली की ये शहजादी घूमती रही। कहते मदीने जब पहुंची है ना जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब ज़ैनब ने हालात करबला सुनाए तो लोगों ने मदीने की औरतों ने आकर जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम से पूछा, है अली की शहजादी ज़ैनब नौहा सुनाती है, ज़ैनब मर्सिया सुनाती है, ज़ैनब मातम करती है, आप अपने भैया का गम नहीं सुनाती, आप अपने बाबा पर मातम नहीं करती, बीवी वजह क्या है? रोने लगी उम्मे कुलसूम, गिरिया करने लगी उम्मे कुलसूम। कहा ज़ैनब जब बताती है ना तो उम्मे कुलसूम मातम करती है, उम्मे कुलसूम वाह गुरबता कहती है, उम्मे कुलसूम वाह मोहम्मदा कहती है, मैं मातम करने वाली हूं, मैं अज़ादार हूं। लेकिन हां अगर आज तुम मुझसे मसाइब सुनना चाहते हो तो पूछो, आज उम्मे कुलसूम मसाइब सुनाएगी, आज मदीने में उम्मे कुलसूम अली के घराने की गुरबत सुनाएगी। कहते मदीने की औरतों ने रोते हुए पूछा, कहा है शहजादी आप कूफे में भी थी, आप करबला में भी थी, आप ज़िंदाने शाम में भी थी, शहजादी हमें ये बताएं हुसैन ज्यादा गरीब है या आपका बाबा ज्यादा गरीब है? पूछने वालियों ने पूछा, ऐ उम्मे कुलसूम बताएं, ऐ अली की शहजादी बताएं, क्या कूफे में अली ज्यादा गरीब था या करबला में हुसैन ज्यादा गरीब था? जिगर को थाम लिया उम्मे कुलसूम ने, कहा मेरा बाबा कूफे में उतना ही गरीब था जितना रोजे आशूर करबला में मेरा भैया गरीब था, जितना मेरा हुसैन गरीब था। मातम करते हुए औरतों ने सवाल किया, ऐ अली की शहजादी हुसैन की गुर्बत कैसी, अली की गुर्बत कैसी? वाज़ेह करे, फलसफा रोशन करे कि दोनों की गुर्बत में फर्क क्या है। कहा मैंने कहा ना दोनों की गुर्बत एक जैसी है, जो अली की गुर्बत है वैसी ही हुसैन की गुर्बत है। कहा शहजादी हुसैन की आखिरी रात कैसी थी, अली की आखिरी रात कैसी थी? कहा अली की आखिरी रात भी वैसी थी जैसी हुसैन की आखिरी रात थी। कहा शहजादी कैसी आखिरी रात? कहा अली को भी आखिरी रात करार ना आता था, मेरे भैया हुसैन को भी करार ना आता, मेरे हुसैन को भी सुकून न मिलता था। मातम का पैदा हो गया, मजलिस का पैदा हो गया, मसाइब है ना, शब ज़रबत है, मुझे हौसला दीजिए, पढ़ने दीजिए, मुझसे पढ़ी नहीं जाती है रिवायत, सब से सुने, शहादत बयान करनी है, ज़रबत बयान करनी है, तारीफ ने अली की बेटी मुसीबत बयान कर रही है। मुक़ातिल ने लिखा, उम्मे कुलसूम ने कहा मेरा बाबा भी बहुत बेचैन था, मेरा हुसैन भी बहुत बेचैन था, ना अली को करार आता था ना हुसैन को करार आता था। कहा शहजादी करार क्यों ना आता था? अली क्या करता था? कहा अली कभी ज़ैनब के हुजरे में आता था, ज़ैनब को बोसा देता था, रिदा को चूमता था, कलाइयों को चूमता था और अलविदा है मेरी बेटी ज़ैनब, अलविदा मेरी बेटी ज़ैनब, तेरा अब्बास निगहदार, तेरा हुसैन निगहदार, तेरा हसन निगहदार है बेटी ज़ैनब। के बार-बार आता था, कभी अब्बास के खेमे में जाता था, कभी हसन के खेमे में, अली को करार ना आता था। हुसैन के खेमे में आते थे मेरे बाबा, खून का बोसा देते थे, कहते थे नाना की तरफ से बोसा कबूल कर, ऐ मेरे लाल माज़ारा की तरफ से बोसा कबूल कर, ऐ मेरे लाल बाबा की तरफ से बोसा कबूल कर। कहते करार ना आता था, करार ना आता था। अली को बड़ा बेचैन था, सारी रात हुजरे बदलता रहा। फजर तक हुसैन की भी यही आलम थी करबला में, कभी कासिम के खेमे में जाता था मेरा भैया, कभी अकबर के खेमे में जाता था, कभी उन्हें मोहम्मद को सीने से लगाता था, कभी असगर का झूला झुलाता था। मेरे भैया को भी करार ना आता, मेरे हुसैन को भी करार ना आता था। अली भी बेचैन था, हुसैन भी बेचैन
हुसैन था, दोनों की आखिरी रात कयामत से कम न थी। तारीख ने लिखा उम्मे कुलसूम गिरिया करती रही और मुसीबत सुनाती रही। पूछने वालियों ने पूछा, ए अली की शहजादी हो, आप जब कूफे में भी थी, आप करबला में भी थी और आपको पता था कि ये बाबा की आखिरी रात है, अली को मस्जिद जाने ना दिया होता, आपको पता था हुसैन कत्लगाह में जाएंगे तो लौट कर नहीं आएंगे, हुसैन को भड़कर अली की बेटियों ने रोक लिया होता। ए अली की बेटियों, ना अली को रोका ना हुसैन को रोका, तड़प गई अदा डालो, मातम बपा हो गया अहले हरम में। जब मदीने की औरतों ने ये एतराज किया कि जिगर को थाम कर कहा उम्मे कुलसूम ने, कहा ए मदीने की औरतों, हमने रोका था। कहा किसने रोका? कहा जब बाबा सहने आंगन में पहुंचे थे, बाबा के कदमों के पीछे कुछ आवाज आई किसी के कदमों की। मेरे बाबा ने पलट कर देखा तो आंखों में आंसू भरकर मेरा करबला वाला प्यासा भाई रोकर कह रहा था, बाबा मुझे कोई लेकर आया है, मुझे कोई लेकर आया। हुसैन कौन लेकर आया है? हुसैन हटे तो क्या देखा, अली की वो बेटी जो रात की तारीकी में भी घर से ना निकलती थी, सर पर कुरान रखे कह रही थी, बाबा क्या मुमकिन है आज ज़ैनब का बाबा ज़ैनब के साथ घर में नमाज पढ़, क्या बाबा मुमकिन है आज ज़ैनब का बाबा ज़ैनब के साथ घर में नमाज पढ़े? अली जमीन पर बैठ गए, कहा मेरी बेटी ज़ैनब ऐसा क्यों बोल रही हो? कहा बाबा दिल बड़ा परेशान है, दिल को करार नहीं आता, अजीब उलझन है, अजीब उलझन है। अली ने आसमान की तरफ देखा, ज़ैनब के सर पे हाथ रखा, कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तड़प गई अली की बेटी, बाप की बेटी थी, अपने बाबा की ज़ीनत थी, मकसद को पहचानती थी कि अली कामयाबी की तरफ जा रहा है, बड़ी साबिर बेटी थी अली की अज़ादारो। मैं कुर्बान ज़ैनब कुबरा के सबर पर अली की बेटी ने खुद को रोक लिया, अब अली का दामन न थामा, अब अली का रास्ता न रोका। कहा बाबा अलविदा, ए ज़ैनब के प्यारे बाबा अलविदा, बाबा ज़ैनब का सलाम कबूल करो। अली दरवाजे की तरफ बढ़े, तारीख ने लिखा घर की कुछ बंदखें आगे बढ़ी, अपने पैरों को फैलाया, अली के आगे रास्ता रोका, अपनी बेज़बानी में आवाज दी, या अली फकत ज़ैनब यतीम नहीं हो रही, आज हम बंदखें यतीम हो जाएंगी, आज आलम यतीम हो जाएगा, या अली घर से बाहर कदम न रखो। अतः क़यामत टूट गया जब ज़ैनब ने ये कहा ना कि बंदखों ने दरवाजा रास्ता रोका, बंदखों ने जनाब अमीर कायनात की अबा का दामन अपने मुंह में थाम कर आवाजें दी। अली जमीन पर बैठ गए, अपना दामन बंदखों से छुड़वाया। इतना कहना था, कहते जनाब उम्मे कुलसूम गश आ गई, ये जुमला कहते ही उम्मे कुलसूम को गश आ गया। अब जब गश से बेदार हुई, कहते मदीने की औरतों ने पूछा, ए उम्मे कुलसूम इतनी गुर्बत सुनाई, गश ना आया, बंदखों ने अबा का दामन थामा, अली का रास्ता रोका, तुम्हें गश आ गया, ऐसा क्या याद आया कि तुम्हें गश आ गया? मातम करके उम्मे कुलसूम ने कहा, मुझे करबला में अपने भाई का सकीना से विदा याद आया। वो लम्हा था जैसे बंदखों ने अबा का दामन पकड़कर बाबा को रोका था, सकीना अबा का दामन थाम कर कह रही थी, ए बाबा सकीना को छोड़कर मत चलना जा, तू चला गया तो तेरी बच्ची यतीम हो जाए।